na ako, mamad. Pagod ata ako. Small to large to. Okay. This one. Small to large. Pwede isara, kompleto botones. Oh, gusto niya. Small to semi-large para sure. Code, light pink. Code, light pink, 50 pesos. Small to semi-large para sure. Pwede isara, pwedeng hindi. Okay, it's all up to you. Ma Marie Ronaldo, yours na. Light pink. Mga mami, this one is very lightweight, ha? Ayan. Perfect to pag nag-o-office, pag nagko-commute. Naka-spaghetti ka, ayaw mong pakita yung braso mo. Light pink, Mama Mafi, yours. 50 million. Mami, natatamad ako. Hi, mga madam. Ang ganda nito. This one, it's very nice. Size na to, small, medium, semi-large. Good, very nice. 50 pesos. Very nice, 50 pesos. Next, mga madam, color white. Small, semi-matte, code white. 50 pesos. Ito mga mami, ang cute pambata ata to. May tag pa to. Meron siyang totoong aso. Pero kasya to sa akin. Size small mga mami. Pwedeng pang bagets. May tag pa. Code super cute. 50 pesos. Mga mami, tuna yung aso nyo. Ma'am Nikki, H, very nice yours. Very nice. Cute, Ma'am Bernadette. Antonio, yours na. Ang cute nung aso. Hi, Ma'am Susan. Yeah, kita ka po. White. Ayaw nyo na white? Oh my God, I'm so sleepy. Ito rin mga mami, parang maganda rin pag ganited nito. Small, medium, semi-large, code plain black. Small, medium, semi-large, code plain black. 50 million. Plain black. Ito mga mami, dalawa to. Ay. Ganito. Size small. Code. Ano ba to? Basta, code small. 50 pesos. Ito pa isa. Parehas sila. Code pink. 50 pesos. Code. Plain black, Ma'am Farah. Small, Ma'am Farah. Pink, Ma'am Mafi. Mga mami, pants ulit. Balik tayo sa banda mo. Talon! Mga ate, kulay brown. Okay. This one, it's color brown. Okay? Garterized drawstring, mga mami. Sakto lang sa height ko, mga mama. $28 to $36. $28.36. Code brown stripes. $28.36. Next, mga mami, ang ganda nito. This one maganda. Okay? May pocket both sides. Garterized lang siya. Maganda.
Okay, pwede siya sa mababalakang mga ate ko. Wide leg, bagsak tela, sakto po sa height ko. This is 30 to 40. 30 to 40. Code maganda. Maganda to. Promise. Code maganda. 150, 30 to 40. Ma'am Bernadette, A. Yours na brown stripes. Winner. Eto mga mami, sobrang ganda nito, promise. With all honesty, and not just pambubudol, it's super nice. 30 to 40 to. Ma'am Jessica, adoptante. Ma'am Jessica, new minor po. Send ako details, Ma'am Jessica, tomorrow invoice. Invoice tomorrow. Next, mga mami, this one is seamless. Seamless in color old rose. Maganda tela nitong malamig. Okay, gorderize, mga mami, wide leg, sakto sa height ko. Sakto sa height ko. 28.34. 28.34, code malamig. 100 pesos. 28.34. Malamig tela niya. Malamig. Next mga mami, color army green. Garterized drawstring, may pocket both sides, small semi-med lang. 24.26 lang. Bitin to. 24.26 code army. Code army. 150, 24.26. Ma'am Lou Solares, yours na po. Code army. 24.26 lang si army. Natangad na ako. Ma'am Lou, yours na Ma'am Lou Solares. Why am I so lazy today? Teka lang mga man. Next mga mami. Black ba to? I think this is black. Wide leg para kayong bumili sa Uniqlo, mga madam. Ito siya. Kaya lang para ang liit na ito. Ganda na ito. Yung 26-27. Ganda niya. 26-27. Code Ann Curtis. May maganda to, mga mami. 26-27, Ann Curtis, 150 pesos. Ma'am Susan, parang wala na. Ann Curtis. You're a pretty... Mga mami, this one is soft linen. Soft linen, color old rose, garterized drawstring, may bulsa. Sobrang lambot. Ate. 28.34. 28.34. Code. Mga mami, ang haba nito ha. Pan-tall girls to. But this one is soft linen. 28.34. Code. Mahaba. Ang haba niya. Pang mga 5'6 to. 5'6 to 5'8. Ma'am Nikki, Ann Curtis, yours na. Pang 5'6 siya. Ang haba niya. Kung gusto nyo, papaputol nyo. Ma'am Zonya. Yours na, Ma'am Zonya.